Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Naili Fahria. I'm from 11 group. Today I want to explain about uruf. First, definition of uruf. The word uruf comes from the word arafa ya'rifu, often interpreted with al-ma'ruf, with the meaning of something known. According to the term is everything that has been known and become a human habit either in the form of speech, action, or not doing something. Kata huruf berasal dari kata arafa ya'rifu yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara istilah, huruf merupakan sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Second is types of huruf. Usul fikih scholar divide huruf into three types. First, in terms of its object. Second, in terms of its scope. And third, in terms of its validity. Para ulama usul fikih telah menggolongkan huruf ke dalam tiga jenis. Yang pertama berdasarkan objeknya, yang kedua berdasarkan ruang lingkupnya, dan yang ketiga berdasarkan keabsahannya. First, in terms of its object, huruf is divided into two, al-huruf al-lafzi and al-huruf al-amali. Al-huruf al-lafzi is the habit of the community in using a certain memorization or expression to express something, so that the meaning of the expression is understood and comes to mean the community. Al-huruf al-lafzi merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan ucapan. Kedua yaitu al-huruf al-amali is a community custom relating to ordinary actions or civil muamalah. Al-huruf al-amali merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Second, in terms of its scope, huruf is divided into two, al-huruf al-am and al-huruf al-khas. Al-huruf al-am is a particular custom that applies literally throughout the region. Al-huruf al-am merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Kedua, al-huruf al-khas is a custom that applies in certain regions and communities. Al-huruf al-khas merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Third, in terms of its validity from the view of syara, huruf divided into two, al-huruf as-sahih and al-huruf al-fasid. Berdasarkan keabsahannya, al-huruf dibagi menjadi dua, yaitu al-huruf as-sahih is a custom that does not contradict the nas, verse or hadith, does not eliminate their benefit and does not bring harm to them. Al-huruf as-sahih merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas, sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak membawa madharat. Yang kedua yaitu al-huruf al-fasid is a custom that is contrary to the arguments of syara and the basic rules that exist in syara. Al-huruf al-fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Rules of huruf. Kaidah-kaidah huruf. Al-'adatu muhkamatu. Custom can be made into law, yang artinya adat itu dapat dijadikan hukum. La yankiru taghayyuril ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati. There is no danger change in the law due to change in times and place. Artinya tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Al-ma'ruf 'arfan kal mashruti syartan. What is good becomes uruf just as what is required becomes a condition. Artinya, yang baik itu menjadi uruf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. As-sabitu bil uruf kasabiti bin nas. What is established through uruf is the same as what is established through the nas. Artinya, yang ditetapkan melalui uruf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. The last is condition of uruf. Syarat uruf. The scholar who use uruf is understanding and deriving the law set some requirements for uruf, namely, para ulama yang menggunakan uruf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk uruf tersebut, yaitu first,
A custom or uruf should be maslahat and acceptable to common sense. Adat atau uruf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Second, the custom or uruf is general and widespread among those who are within the sphere of the adat or among the majority of them. Adat atau uruf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar kalangannya. Third, the uruf on which the ruling is based was already in existence at the time. It's not uruf that come later. Uruf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan uruf yang muncul kemudian. And the fourth, the custom does not contradict and neglect the existing syara, evidence, or contradict a definite principle. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dari syarat yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Thanks for attention, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.